Eh, pa pwede. Tara, konekta na pa. Ay, kita lalam. O na, no, salbanta na bukas. Pwede tara kini na. Mga anak kayo. Yes, hello baby. Mga anak kayo. Baby! Pwede na ko man, kinumukan ko bisa, pwede kayo, kasi kayo, ala na magkain, doon yung diretsya lang kalyaring mag-overnight. Kaya to, pwede lang na magkalimeto. Kitang lalam, kami katala kaming lalam. Ate Yeron, kita? Na, alang kayo, bola kayo niya, Yeron. Cham-cham! Wow! Uwi, tara, uwi! Tara! Nandilo ka pa si Bayo? Guys, ba, ate na Gigi? Masopan mo, ma! Pa, sinigan? Ika na, may nakapasok kang mama mo, mapagal yun. Malibat natin maglakad yun. Cham-cham! Adilo na ka din, oh. Yes, baby? You want to swim? Ay, don't go upstairs. You alone. Sa... Noy! Masan tingin bali ako? Masan tingin bali ako? Mag-enjoy ko keng Legos kanina. Recreation home tamo na. Oh, pwede lagi kayo. Nano ka puging tages? Ninanong ko.